Luke chapter 6 verse 27 says, "But to you who are listening I say, love your enemies, do good to those who hate you." അഥവാ എന്നാൽ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പൻ, നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ. अर्थात परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो. એટલે કે પરંતુ હું તમને સાંભળનારાઓને કહું છું, તમારા શત્રુઓને પ્રેમ કરો, જે તમને દ્વેષ કરે છે તેમનું ભલું કરો.